अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवाहिद भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, चंद दिन पहले की बात है। मैं रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक अल्लाह का बंदा मिला। मैंने उसको सलाम किया, उसने जवाब दिया और मुझे कहने लगा कि मौलवी साहब मैं आपसे एक सवाल करूं। मैंने कहा भले आप सवाल करें। उसने सवाल ये किया कि जिन बच्चों के ऊपर हम अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं, उनको तालीम और तरबियत करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, लेकिन ये बड़े होकर फिर वालिदैन को क्यों भूल जाते हैं। मैंने कहा कि भाई फितनों का दौर है, खैर का दौर ख़त्म हो चुका है, अभी इल्ला माशाल्लाह ही खैर नज़र आता है। लिहाजा आप बच्चों से उम्मीद लगाना कि वो बड़े होकर हमारे फरमा बरदार बनेंगे, ये आबस बात है। बस ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला औलाद का भी मोहताज ना करे। मैंने उसको ये जवाब दिया। आगे से उसने कहा कि नहीं, ये बात नहीं है। मैंने कहा फिर क्या बात है, आप ही बता दें। उन्होंने कहा कि अगर हम वालिदैन की खिदमत करेंगे तो बच्चे हमारी खिदमत करेंगे, अगर हम वालिदैन की नाफरमानी करेंगे तो बच्चे भी हमारी नाफरमानी करेंगे। मैंने कहा आपकी बात भी सही है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम बड़ों की खिदमत करेंगे तो छोटे हमारी खिदमत करेंगे, अगर हम बड़ों की नाफरमानी करेंगे तो छोटे हमारी नाफरमानी करेंगे। खैर ये बात हुई तो उसने आगे से एक अजीब बात कही। उसने कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है मुझे बेटे की औलाद नहीं है, अगर होती तो मैं पता नहीं कहां होता। मैं हैरान हो रहा था। उसने कहा मुझे बच्चियां तो हैं लेकिन बेटे नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं। लेकिन मैंने उससे सवाल नहीं पूछा कि मुझे हिम्मत ही नहीं हुई कि आप ये क्यों कह रहे हो कि अल्लाह का शुक्र है। खैर उसने आगे से एक और अजीब बात बताई। उसने कहा कि ज़ियाउल हक के दौर के अंदर में मेरी भरपूर जवानी थी, लेकिन उस वक्त मैं डाकू था खुद। लोगों को पकड़ना, उठाना, पैसे लेना, फिर उनको छोड़ देना, ये मेरा काम था। और मैं बड़ा मशहूर भी हो गया था। तो उस दौर के अंदर मुझे देखते ही गोली का आर्डर था। फौज ने आर्डर जारी कर दिया था, जहां भी इसको देखो गोली मार दो बस। मैं रातों को आता था घर, कभी महीने में आ गया, कभी 15-20 दिन के बाद आ गया, कभी 2 महीने के बाद आ गया। छुप छुप कर जिंदगी गुजर रही थी। मैं बड़ा परेशानी की जिंदगी गुजार रहा था। एक मरतबा मैं घर गया तो वालदा से मैं पाँव पर हाथ रखकर उससे मुलाकात की तो मेरे वालदा ने मुझे कहा कि बेटा एक काम कर, तू गिरफ्तारी दे दे, तेरे खून की जिम्मेदारी मैं खुद उठाती हूं। मैंने कहा कि अम्मा आप ये क्या कह रही हो, आर्डर है मेरे खिलाफ कि इसको देखते ही गोली मार दो। अगर मैं गिरफ्तारी दूंगा तो मुझे कोर्ट में भी पेश नहीं करेंगे, मुझे मार देंगे। आप कह रहे हो कि नहीं मैं गिरफ्तारी दे दूं, तू मां होकर मुझे मरवा रही है। मां ने कहा कि बेटा तू नहीं मरेगा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं, तू गिरफ्तारी दे दे, ये जो जिंदगी गुजार रहा है इस जिंदगी से तू बच जाएगा। कि छुप कर जिंदगी गुजार रहा है, न बच्चों के साथ जिंदगी सही रह सकता है, न वालिदैन की खिदमत कर सकता है, न अपनी रोजी कमा सकता है, बस पता नहीं कहां कहां घूम रहा है, जंगलों के अंदर, देहातों के अंदर। मेहरबानी कर तू गिरफ्तारी दे दे, तेरे खून की जिम्मेदार मैं मां हूं। बोला कि मैंने सोचना शुरू किया मां के कहने पर कि मैं गिरफ्तारी दे दूं। बिलाखिर मैंने फैसला किया कि मरना तो वैसे ही है, कल मरूं या परसों मरूं, चलो अगर गिरफ्तार होने के बाद आज भी मर गया चलो 2-4 गुना कम ही होंगे ना। परसों तरसों मरूंगा तो 2-4 गुना और कर बैठूंगा। लिहाजा उसने इरादा किया कि मैं आज ही गिरफ्तारी दूंगा। मीरपुर खास में मैंने जाकर गिरफ्तारी दी। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया और फिर पुलिस ने मुझे फौज के हवाले कर दिया। फौज ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझे गाड़ी में बिठाकर पता नहीं कहां लेकर चले गए। 2-4 दिन के बाद उन्होंने जब मेरी आंखें खोली तो लाड़काना में मोहनजोदड़ो के करीब ही वीराना था, वहां पर मैं खड़ा हुआ था। और आगे मैंने देखा 7 लाशें पड़ी हुई थी, वो भी फौजियों की थी। उन्होंने फौजी मारे थे वहां पर और मुझे भी मारने के लिए वहां पर लेके गए थे। एक कर्नल साहब थे, कर्नल या मेजर साहब थे। उन्होंने मुझे कहा कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। मैंने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी आंखों पर पट्टी ना बांधो, मुझे गोली मार दो, ऐसे ही मारो, आंखों पर पट्टी ना बांधो, मुंह पर कुछ बांधो नहीं।
اس نے میری بات مانی نہیں اور مجھے آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے اسی طرف لے جا رہے تھے جہاں پر لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ ماں نے تو مجھے کہا تھا کہ بیٹا تو بچ جائے گا، اور ماں نے کہا تھا کہ تیرے خون کی ذمہ دار میں خود ہوں، یہ تو میں مرنے جا رہا ہوں، ابھی میرے پاس تو صرف لمحے ہی بچے ہیں تھوڑے۔ یہ سوچ رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا اللہ میری ماں کی دعا کہاں گئی؟ اللہ میری ماں نے دعا مانگی تھی وہ کہاں گئی، چلی گئی؟ اللہ میری ماں نے جو عرض کیا تھا وہ کہاں چلی گئی، وہ عرض کہاں گیا؟ میں اسی سوچ میں تھا کہ فوج کا ایک افسر آ گیا اور اس نے دور سے آواز دی کہ ادھر آؤ، اس کو لے کے آ جاؤ۔ میں گیا وہاں پر قریب، میری آنکھیں کھولی گئی، میں نے دیکھا کہ ایک آفیسر کھڑا ہوا تھا، فوج کا ہی تھا۔ میں نے دیکھ کر اس کو کہا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ روٹی کھائیے، میں نے کہا میں نے روٹی نہیں کھائی۔ بھوک لگی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں بہت بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہوئی تھی۔ بولا اسی وقت اس نے آرڈر دیا، ایک دال منگوائی اور 2 روٹیاں منگوائی۔ ایک روٹی میں نے پوری کھا لی، میں کھا رہا تھا روٹی، مجھے بھوک بھی لگی ہوئی تھی، میں کھا رہا تھا اور افسر مجھے وہ دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں ڈاکو ہوں، لوگوں کو اٹھانا میرا کام ہے اور پھر پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو مجھے اس نے کہا کہ یہ کہاں لے جا رہے تھے تجھے؟ میں نے کہا یہ مجھے مارنے لے جا رہے تھے۔ اس افسر نے کہا کہ اب تجھے یہ نہیں ماریں گے، میں ذمہ دار ہوں، میں بیٹھا ہوں۔ اب وہ فرشتہ بن کے میرے لیے آیا، اللہ کی طرف سے رحمت بن کے میرے لیے آیا اور اس نے مجھے چھڑوا دیا۔ اس نے مجھے روٹی کھلائی اور مجھے کہا کہ تو آزاد ہے، تو گھر چلا جا۔ اللہ کا شکر ہے اس دن کے بعد میں نے یہ سارے گناہ کرنا چھوڑ دیے۔ ابھی اپنے حلال کی کھاتا ہوں، 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، بس جس کی بھی ہو سکتی ہے مدد کرتا ہوں، لیکن اب نقصان کسی کو بھی میں نہیں دیتا۔ وہ بتا رہا تھا کہ ماں کی دعا، باپ کی دعا، والدین کی خدمت ایک عظیم کام ہے، لیکن یہ اولاد بڑے ہو کر پھر پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں۔ شکر ہے مجھے بیٹوں کی اولاد نہیں ہے، اگر ہوتے تو شاید وہ مجھے بہت تنگ کرتے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس میں اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے نا کہ میری عبادت کرو، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ والدین کی بھی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ اب اتنی عظیم بات ہے، یہ اتنی عظیم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔